Good evening, kakapsat. Dahito'y lesson tayo tatarabi agrikos isula ayan ti pagsasaong in theology we call this the ministry of suffering. May isang in quote, may isang preacher is this: God cannot use you greatly until He has hurt you deeply. Ni Apo Dios ang nakamabalin nga usaren nga naindaklan, aging gana haan mo nga napadasan, iti nasaktan nga intaraminti. Ta in brokenness, kakapsat, iti suro ti scriptures, no datayo kat sikakat na isalakan, awan iti pagnaam iti biyag, nga haan nga amo ti Diyos Ama. Kinamin nga pagnaan iti biyag, masapol pakaadalan. So nga, may salaeng nga nausar dito scriptures, kuna na, tribulation, Romans 5, tribulation worketh patience. Iti patience kakabsat, na uneg nga panaganos. Iti laeng na usar tapno mabukel iti patience iti maysa nga naisalakan, may salang ti mausar. Tribulations, riga. So nga agrikos tayo, ayan di 5 principles. First, God gives a lesson and I need to learn it. May kadwa, in God's leading there are no mistakes, only lesson. Third, a lesson is repeated until it is learned. May kapa, a lesson will grow harder if we will not learn. Panglima, we know we have learned the lesson if our actions have changed. Mangkid ni Apo Diyos iti lesson, masapul maadal mo. Iti panangidalan ni Apo Diyos, awan ti kamali, amin pakaadalan. Third, iti pakaadalan, iti lesson rumigrigat, aging gana masurom. May kapat, maulit iti rigat, aging gana makasuro ka. Panglima, samon to la maamuan nga nakasuro ka, no nagbaliwan, iti taray ti biyag mo. If our actions have changed. Ado iti ministry na iti sufferings. So nga dapat iti suffering, no putno nga naisalakan ka, nyaman pagnam ti biyag, baka gamin kaya yung nga mensyonan, God forbid, natayang ka, nagsakit ka, naluki ka, nilukoda ka, napuuran, na naging kined, na aksidente, inagana mo namin, nga among nga at sakit mo, at naamuam nga madi nga pasama, pagkukuyugo mo ida, kuna na ti Bible, Romans 8:18. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Kasi iti simple nga meaning na. Pagkukuyugo mo namin nga rigat dito'y rabaw ti daga. Kaya bagi mo ka na rigat. Ikuyog mo amin nga tao, pagkukuyog ka, ito ka nagtaksit. Haan ka nga maikari, dahil nga problema, nga maikumpara, mayan ti agurura ito, kanyang, no naisalakan ka. Haan nga kumulbit. Kaslangay, kaswiti term, may isa nga kinabastos. Nagiti, napintas ka termino na. May isa nga kinabastos, nga ikumparam ti rigat mo, ayan ti inkari na nga umay. So the statement na are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed to us. So ano pudno nga panglangit ka, maadaan ka dapat tinangato nga pananaw, apay nga umay ti sufferings. Kararag tayo. Amami kin Diyos mi, we beg and ask for forgiveness, kadagiti adu nga nagpasulan kin, na isawang, na panunod, na aramid, gagaraman mo saan, dumawdawat kami di pamakawan mo. Please, Lord, we beg nga maadal mi iti taray iti sufferings based in iti Romans chapter 8. Ikanakadi iti lawag iti panagsao, iti Ilocano, nga kararag ko, nga makaawat lang tayo iti tunggal may sa whether Ilocano, Tagalog, with English, ti mausar, give them wisdom. Masapul nga maipasagapsag iti sa uyo.
kada kami amin because daytoy laeng timang tadidiliwliwagin tipler kada kami. And I also pray natulungan mo kami magkaroon ng kasanayan na kahit kami nagkakasakit, nanghihina, no, inyaman ti sitwasyon iti biyag, kasanayan nga aramiden mi iti pagayatam, ijay iti pakakitaan, iti panagnato, iti panakaamumikin, iti parabor mo iti biyag. Tulungan na kadi nga magilawlawag kadagito. Fill us with the Holy Spirit, and let this be for thy glory. I cast myself unto thee, gracious Holy Spirit, because you are the giver and the interpreter of your word. Illumine to us thy word tonight. In Christ's wonderful name. Amen. Let's sing, I know whom I have believed. Amok dajay pinatik. Sa mga nanonood po sa amin, ang Wednesdays, Sundays ay Ilocano service po. Ang Friday Bible Exposition namin, ang English, sometimes may Greek, at Tagalog. Ayan. Kanta tayo kapsat. I know, amok na chay pinatiknikan nyo pa, Ginason na. Kita nyo dyan bagana. Kapag kayo, musicians. Haan ko ammo, apay nga iti nakakaskas daaw, nga parabor iti apo, kat na ipakaammo kanya. Apay nga siya kaana met nga maikari. Ni Kristo gaputi ayat, sinugbuknak nga nagbalinak, nga kukwanak. Kunana, hana may kari ti parabor, impakaammo na. Hana may kari nga tao, inayanak met ni Kristo. Kunana. So nga, amok dajay pinatik, ket namnamaet nga mabalin na nga salwadan, dajay intalek ko kanya na, aging gana ti panungpalan. Hang ko amo kasano daytoy pamati nga mangisalakan, inted na kanya. Hang ko mat amo kasano iti panagtalek iti sa una, nang ted ti kapya dito'y puso. Ato tiyan na maawatan, ngam iti conclusion na, ngam amok jay pinatik. Ket jay intalek ko nga kararwa, salwatan na. May kalo nga saludsod yan nagsurat. Hangko amo kasano nga iti Espiritu Santo agkunay, kasano na nga iparupa iti basol. Ipakaamuna no sino ni Jesus babaen ti sa una, mangparswa ti pamati iti puso. Hangko maawatan kasano kunana, ngam amok dajay pinatik. Hangko amo no naimbag, wenno mati, ti agururay kanya. Wenno makapanlog pa nga daldalan, wenno na pipintas nga al-al daw, sakpay kung makita ti rupa na, hangko amo no niya pag naaktibyag, biyag, ngam, kunana, hangko manam mo, amukman na jay pinatik. And then, hangko amo kanog subli ni Apo Diyos, mabalin nga rabi, mabalin nga napintas nga malam. Mabalin ba't nga makipagnaak itibingit ipatay. Wenno hana matay, sa batek iso na jay tangatang, rapture. Batayang man winuhaan, may salang di ammo dajay pinag. Dahito iti inbagana ni Apostle Paul, this is a theological song. Let's see. All together now. I know that by God's wondrous grace, He hath made known, nor why at worthy Christ in love redeemed before His soul. But I know I have believed and am persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against the day. I know that how the saving faith to me it did impart, nor how believe
His word brought peace within my heart. But I know I have believed and I'm persuaded that He's able to keep the which I committed unto Him against the day. I know that how the Spirit moves, convincing men of sin, revealing Jesus' good word, creating faith in Him. But I know I have believed and I'm persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against the day. I know that what of good or will may be reserved of me. Of weary ways or golden days before His face I see. But I know I have believed and I'm persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against the day. I know that when my Lord may come at night or noonday fair, nor if I walk the veil with Him or meet Him in the air. But I know I have believed and I'm persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against the day. Romans chapter 8, kakabsat. Romans chapter 8, verse 18. Haan yun nga panawan iti Romans chapter 8, kakabsat. Verse 18. Hagigitan tayo nga pasaan. Romans 8:18. Altogether, begin. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory shall be revealed in us. Ni Apo Diyos, binindisyonan na iti sa una. Mamalintay nagtugaw. Good evening, kakapsan. Mamalintay nagtugaw. The sufferings of this present time. Masapol mailawlawag, jay phrase nga, of this present time. Ta itirigat, dito ilaeng nga agtama nga panawin. Awan tirigat, no natayin di Kristiyano. Iti death, iti panakatay para iti naisalakan, pakaragsakan ni Apo Jesus, ni Apo Dios. Kuna na iti Bible, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Maskay kayat ti Apo nga kadwa na tayo. Ngem, no haantay pa'y nga natay, haan pa'y nalpas ni Apo Diyos kanya kayo. At tapay plano na nga aramitin. Kuna na ni Dr. Charles Spurgeon, you are invincible until God is finished or done with you. Haan ka nga matay, aging gana ni Apo Diyos, haan nga nalpas kanya. So nga masapul, naka-emphasize, the sufferings, iti agdama nga panawin. Kita nyo, tingnan nyo ang paglalarawan ng kasalukuyan panahon. The description of this present time.
Verse 18, sufferings of this present time. Meaning, habang nabiyag tayo, expectaran nga agrikat ka. Amen. Kunayo baka, ngayon baka ako na maguray kayo. Tigamin pampanunutom lang, Jerica. Tirigat at tabukilan na kanya kayo. So, sufferings of this present time. And in verse 20, makita yun, Romans 8:20, we are made subject to vanity. The meaning to vanity, meaninglessness. Uray Kristiyano, no daduma, ipursuna iti kwarta, malipatan na di panagnanakin ni Apo Dios, agbalin nga meaningless iti biyak na. No daduma, da panawin mo ag trabaho, ag talon, awan panawin mo ag kararan, kinagbasa Bible. Kaslangay tirinam ket, jay trabahon timang bibiyak king ka. You are walking through meaningless grounds. Saysayangam tibiyag mo. Pagyamanan, nakaisuro kami tatay, barumanan nga seksyon ti inigana, solwining manan tatay, nagragsakat kakapsat, ibagak kada kayo. Kung nadagit estudyante, sir, ikaw na naman sa susunod. Basta ako na naman. Sa baling tumanin. Made subject to vanity. Nadaduma dapat iti verse 21. We are under the bondage of corruption. Kakabsat. Kitap je pictures ko di 2020. 6 years la naglabas. Adamat ugit nanti muging ko. Paingay po na. Nagpaspas mo dato yun. Tapos blurred mata ko. Diya makabasan, agorderak tayo yan di restaurant. Kaya bakit si Kaman, ikaw na, ha? Haang kumakita nagdadakil nga letra. Bondage of corruption. We are all a dying people. Matay tayong. One generation comes, pass, kunana ni Solomon, another generation comes. 50 years from now, adon ti awan dito. Baka 70 years from now, naibos na ito yung generation na. Dagito yung sumarono, diyan mo nung nabiyag ng tupay. Panunutin nyo, basitan ti panawin. Romans 8:22, the whole creation groaneth and travaileth in pain. Agan anug-ug ti amin ti rigat. Kita nyo mata, dahil ito'y bisita tayo nga aso na eh. Kason nga dito, ibirok na tibaginan, nung niya pagturugan na. No, kung ma-perfect na ito'y nga lubong, awang kuto na nadata. Kakaasimot, kitain nyo dagiti mula, amin nga naparswa, agan anug-ug tirigat, gapu ti basol, groaneth and travaileth in pain, together until now. Una na, di verse 22. Romans 8:25. We are patiently waiting. Romans 8:25. Pakikita yun man, di Romans 8, verse 25. Romans 8:25. But if we hope for that we see not, then we with patience wait for it. Nga jay agur-uray nga baliw, kanya tayo. Nanay dalo, urayem ti panagbaliw to ti bagim. Jay to awan ti puraw nga buok na, awan wrinkles na, awan arthritis na, awan high blood na kanaw. The day nga sukatan ni Apo Diyos ti bagita yan. We patiently wait for that. And then verse 35, the description ng paglalarawan ng kasalukuyang panahon. Tribulation, distress, persecution, rigat, distress na ipit ka ti sitwasyon, persecution, nagsaot ti tao, sinaktan da ka, famine, nagpisin tayo, nakedness, na ipusan tayo, peril, nalagay sa peligro, sword at danang patay. That's called the 7 hardships of life. Verse 36,
We are accounted as sheep for the slaughter. Kaslatay latupa nga agururay nga mangurungor. Nga dahil active ba yung slaughterhouse tayo? Kaslawon pa'y nanggag ko nga nagsangit kita nga baka. Adon, para bangon. Okay. We are accounted as sheep for the slaughter. And then verse 38, kita pakibasa man, kakapsat, verse 38, read it carefully. Romans 8:38, begin. Death nor life. Nakita yung J. Powers, dita, it refers to demonic infiltrations and evil schemes. Ada dagiti espiritu nga makita nga agururay da ti panawin nga kasla ko makastoy. Nga nagbasa Bible na ni Camila. Nga nagkararag. Nabiit matin nagtibasol dato. Pinainan na ka and you step out of God's will. Ijay nakadadaulit. Kaano nga natay di anak ni Job? When they were eating and drinking in their elder brother's house. Agururay ni Satanas ti panawin. Kasi ako talaga madami Gasan nagtangsit ka, kabailan nga rumuar ti balay yung nga nagkararag, kinagbasa ti Bible na. Nangalaan ti salunat ti panuno mo, nga kayam nga sangwen, ti aldaw nga haang kamala nagparinto mong kinabutos. Mabuto nga rumuar ti balay, nga haanak nagkararag. Nangalaam tilain mo, awan labuteng mo. Kunana iti prayer ni Apo Isos, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. The Greek word ti evil ijay poneros. The meaning ti poneros, that is a description ni Apo Diyos kini Satanas nga adda iti pinakadakes nga intensyon na. Deliver us from evil. Dapat inaldaw at karkararag ka nga ni Apo Diyos, aywanan na ka. Nga anak mo't pastor, apay di na kaywanan. Aywanan na ka, but God uses means. Ti means paraan. Ay nagdra-drive kami, idilas. Kailan yun? Nung may tumawid na mag-ama. Siguro na, nakapangisit di lalaki, nakapuraw di baba, di balasang di ubing. Nagbalasiw, daki din rabi. Imbag ta nakita. Tanuim mo, bartay kakijay, sapul, natay, jay tuwa. Idi, hanga mo dagito'y pasahero, idi, nailisik, na prenwak, pasit, nailisik, kunak, thank you, Lord. Thank you, Apo. Nakapatayak ko, man. Uray basol di jay, no sika nakadungpar, basol mo. Hala nga kamote ti drivers, kamote nga tao kay. Yaglasat nga didam mo. The description of this present time. In summarize ko na ta, ingatok na ita. Data di summary na. Now, compare these sufferings to the promises of God. Ikumpara tayo daytoy nga rigat kadagiti kari ni Apo Dios. Kita nyo ti chapter 8 verse 1. Let's go to chapter 8 verse 1. 8:1. Pakibasa man Justin, Romans 8:1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Kakapsat. Iti panag na iti unsaved, flesh, lasag. Iti na isalakan tayo, we were given a new walk. Baro nga panag na, kaya nasa well, spiritual walk. Tapno maawatan nyo, aramidag na practical. Right.
For example, itihaan ka pa'y nga naisalakan, kasangsangon nga mangmangan dagiti loved ones mo. Ordinary kanyang, ikinatawa kayo, mangmangan kayo, awan dating na datoy. And then the moment, imbay ti understanding. Apay nga sangitam meten ida, kat kayat mo isuda nga maisalakan. Nagkapuan na dajay nga naked from your new walk. Dati, manginom ka. Talagang aming nga manapsam sa tun. Data. Di na isalakan ka, kimaro ka, hana. Yeah. Di na isalakan ka, nagbaliw. Di, tumalya-talyaw ka mo. Nakakita ka niya. Kamumuugali di JD. Apay, at kasabalin nga pananaw mo, new walk. Tiawag na niya. Apay, tama konsensya ka mo nagbasol. Awan mo pinakakita. Baro nga pagna. It's called the newness of life. Nang third ni Apo Diyos, iti baro nga pagnatata. Agrigrigat ka. God gave you a new walk. Nga teramitan. Maadaan ka tinangato nga pananaw. Nga ata Diyos mo. There's now the new understanding. Baro nga pagna. Amok nga panglangitak ko namto. And I am prepared for glory. Verse 2, tayo ay napalaya sa batas, freed from the law. Verse 2, Paul Marie. For the law is spirit, life, in Christ Jesus, not liberty from the laws of the law. Okay, Paul Marie, sagot. Importante ka din nga ikaw ay dapat mapalaya sa batas. Apay. Okay. Sampulan tayo. Thou shalt not steal. Nagkupit ka. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Inusar mong tinaga niya po Diyos ni barang-barang. Kaliwan tamad. Thou shalt not covet thy neighbor's goods. Imapal kan, di karubang. Day nalam nga mula da, naumpay mo. Imapal, niya ti puntos na. Tayo, nohaan mo nga natungpal, tibilin ni Apo Diyos, what will happen to you? May lunod ka. The moment nga ni Kristo insalakan na ka, winayaan na ka, the Ten Commandments. You are now freed from the law. Gagawin mo na ang batas, hindi para maligtas, kundi dahil ikaw ay ligtas na. Why do you honor your father and your mother? Because you're saved. Why should you not steal? Because you're saved. Apayhan ka dapat managapal. Gamin na isalakan ka. At nabarong apaglam, you are freed from the law. May nagpalaya sa'yo. Verse 6, inikan na kati spiritual mind. Maxi, verse 6. Romans 8:6. For to be carnally minded is death. Yati meaning ti carnally minded. No ti taray ti biyag mo, trabaho, negosyo, kwarta, mangan, maturog, dajay lang ti rikos ti biyag mo. Awan ngay ti Diyos na ti biyag mo. You are walking in the flesh. Unsaved ka. It leads to death. Matay ka nga mapan-impyerno. Ngam iti, but to be spiritually minded is life and peace. At nabiyag mo, at dapay kapiana. Who gave that? The Holy Spirit. Verse 8, you can now please God. Mabalin mo may ayo ti Apo. They that are in the flesh cannot please God. Padamdama, asla plano kada ito lang i-preach ko. Tapno na ito, ibanag yun ito. It's unworthy to be compared. And then verse 9, we are indwelt by the Spirit. Brother Ruel, bagin man ay
Sige, Brother Ruel. Romans 8, verse 9. But we are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God is dwelling in you. Now if anyone have not the Spirit of Christ, he is not in you. Nakabsat. Thank you. Sino ti agnanaed kanya tayo permanently nga hanga pumanaw? The Holy Spirit. Who is the Holy Spirit? The third person of the Trinity. Haanan nga pumanaw isuna. According to the book of John, that He, kuna ni Kristo, that He may abide with you forever. Kaya kaya sa uwan na nana, no ti Holy Spirit na kanya tayo, hanga mabalin nga awan liw-liw at ibiyag mo. He is called the Comforter. Isangit mulaeng. Na kayo nga ubing pay, hanyo pay amo iti rigat ti biyag. Hanyo pay, adapay gamin ti parents nyo nga mangtag ti kwartayaw. Ngam no awandan to, sangwen yung to ti rigat ti biyag. Agriing kayo, awan nakadasar na makan. Awan naglaba. Awan nagtalos. Ala, gammangaw kayo to. Nga nga iti puntos na, tatapay laan, dapat spiritually sound kayo. Pagbasbasa kay Bible siyo, you're reading the Bible, you're praying, hanga nalakatibyan. We are indwelt by the Holy Spirit. And then we have the promise of resurrection. Verse 11. Agsipot na para kanya tayo amin, read this all together. Romans 8:11. Buuman nga church, please. Romans 8:11. Begin. Nga di kalaban nga antay kaya nga abakan. Sino ang kaaway na hindi natin kayang talunin? Kamatayan. Uray sino itapat mo ni Xerxes, ay ni Cyrus gaya. Cyrus the Great. Oh, yes, Cyrus the Great. Ahan. Xerxes gaya. Xerxes. Di apan atakyin nan iti Thermopylae. The Battle of Thermopylae. Kitkitaan na di naglawang empire na. Nakatadarin ti Marco kuna na. Naglawan ti power ko. Nakaigama. So na, DJ bye-bye. Naglawan ti power ko. But it's so sad to know that I will leave them all one day. Uray ka sa ano ka ba nang mo? Panawang to. Nga mamoyong kakapsat, tiliw-liwa ti Apo. Uray tumanon tayo ti panakatay. The Lord promised resurrection. You will live again. Abay, because nagungan din ang isalakan tayo. Tigsan nyo man, verse 16, haan na tayo nga anak ni Satanas. We are called the children of God. Verse 16, Jericho, verse 16. Romans 8:16. The Spirit itself beareth witness in our spirit that we are children of God. The Spirit itself beareth witness with our spirit. Kasano nga ibagat yung Holy Spirit nga anak na ka? Paul Marie, damaga manlaad ni Salamat Jimay. How does the Holy Spirit speak to you and tells you that you are God's son or God's child? Pare. Well, alang mga wishful thinking. Anak-nak nga ta. Awan mangagmaw. Pare na ito. Basahan na ito, ilawlawag na kanya. Second, paano mo masasabi na ang Holy Spirit nasa iyo at safe ka? Sagot. Tagklas-klase kami mo din. Kasano maibaga nga da kanyam ti Holy Spirit ket na isalakan ka? Jericho.
So, muna answer through His Word, amo. Kaya isalakan ka. Second, kasano may baga nga the Holy Spirit mo? Okay, correct. Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, faith, temperance. Kasanong maibaga nga panglangit ka, nga ta kanyang Holy Spirit, makita among agayat. May kadwa, you have joy in your life. Wala kayo, kasano dyan love? You love God, you love the church, you love His Word, you love the things of God. Sano dyan joy? Hakastoy tinaysalakan. Malas tibiyag. Agmamalas tibiyag. Kuna na. O, pero napo din na nanipo din nagbaptesak. Malas tibiyag. Kuna. Hangko'y bagbaga nga kahaan mo aminin nga narigat tibiyag. Nga masapol at damat kanyam ajay joy. Meaning, oray na rigat ti sitwasyon, you have the joy of God in you. Nga kayak na ito'y by the grace of God. Rigat ti kasasaat, adu ti babaydan, adu ti rigat ti biyag, but by the grace of God, tumadara. Kumusta ka? Muna da kanya malas. Kung ko naman nga, inyawat ta. Ibagayo awan na rigat ng ata ni Apo Diyos. Joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, pamati, masursuro mong ti agtalag. Jay may sa hantay nga maprak-practice. Temperance. No naisalakan ka, kaya, no muryot kay di, no save ka, muryot. Ay anyan na. No haana lang nga save. Kunam, pagpasi temperance, self-control. Against such there is no law. Kasanong may ibaga that you have the Spirit of God. Jay bunga na makita tibiyag mo. We are called the children of God, and we are indwelt by the Spirit of God, and then we are joint heirs with Christ. Verse 17. Brother Eli. Romans 8:17. And children with ears to God, and those ears to Christ, and so we that we suffer with him, that he will also glorify together. Brother Eli, adati joint account yung tibangkaw. Ada, bagi tagasawa, bagi da kwarta, ano yan? Ti joint, kadwa, joint heirs, tagapagmana. The question ko, gaano kayaman si Kristo? Sado ka ba ng Apo Jesus? Unsearchable. Ephesians chapter 1. Ephesians 3, the unsearchable riches of Christ. It's through the gospel. Awan sukat iba nang na. Nangipingayan na ba nang na. To the joint heir. Joint katwa. Joint heir. Buya ka, Pastor Fury. Palagip mo, question mo, Bible school idi. Kunabidi, kasano ka ba nang ni Kristo? Awan sukat na. Kat na tayo kasamang tagapagmana. Awan sukat nga ba nang na? Katwa tayo, Pastor. Sumad ko na, ti Romans 8. Cancer ni Fury. Wow. Wow. It's indescribable. Haan tayo maawatan, tiba nang nga ipakita na. Hanga kwarta, tiba nang na. Glory. Glory. Joint heirs with Christ. Iso nga ako na natin verse 19. For I reckon, verse 18, that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. Verse 19. The church, read verse 19, kakapsat. Romans 8:19. Begin.
Purayin nyo, antayin nyo kung kailan mahahayag ang mga anak ng Diyos. Kakabsat, if the Lord will come tonight, even so come, Lord Jesus. Jay apag darikmat, agbaliw tay amin, kunana ni John, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Hangko mailawlawag diyan. No anya ti glory kin itsura na, iso pagbalinan tayo, ngamhantay nagbalin nga Diyos. That is indescribable glory. So kakabsat, tapatan tayo man, Jerica, the sufferings of this present time, we are made subject to vanity. We are under the bondage of corruption. We are groaning and travailing in pain. We are patiently waiting for the change while suffering. Lumabas sa tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, sword. We are accounted as sheep for the slaughter. The demonic infiltrations and evil schemes, plano ni Satanas, tapatan nyo ti kastoy. At tabaro nga panagna. I am freed from the law. I have a spiritual mind. I can now please God. I am indwelt by the Spirit. I have the promise of resurrection. I am called a child of God. I am joint heirs with Christ. Tirigat ko hanga maikari. Tapatan nyo kakabsat. Nga iti conclusion tinakam mo. We are prepared for glory. Na isagana tayo para itidayag ni Apo Diyos. Ayaten kakabsat. Napintas nga ituloy ko man dayto into no next to no Sunday. Tapno lang makat nga di excitement na niya. Tandaan nyo dayto. Awan ti umay ti biyag tayo nga haan nga amo ti Diyos Ama. Tuloy ko lang di description gaya. The description of this present time. We are a filth and obscuring. That is in 1 Corinthians 4. Tikita ti lubong kanya tayo rukit. Dato'y banen, dagiti anak ni Apo Diyos nga baptis. Rukit. Galatians 1:4. We are living in this present evil world. And in Romans 8:18, the sufferings of this present time. Prevailing is suffering, permeating, prevailing. Nanunuot, nangingibabaw. Oray anya pagnaam talaga yung sitwasyon adda nga rigat nga umay. The dangers of this present time. 1 Peter 5:9, dilipas ko gana 8:30. The saints are being singled out. Pakibasa 1 Peter 5:9, Paul Marie. 1 Peter 5:9. Verse 9. Who sees his steadfast love, though we are the same afflictions and accomplished in your brethren, that are true. Hindi ka nag-iisa. Lahat ng saved, pinahihirapan ni Satanas. We are suffering under the paw of the roaring lion. The dangers, halaan nga description paglalarawan, even the dangers pagkat, the tortures of this present distress. Pakibasa man, ito jokin Pastor Judel. 1 Corinthians 4:11-13. The tortures of this present distresses, needs, hunger, shortages, persecutions. Verse 11. Even unto this present hour, we walk under the earth, and are naked and unprofitable, and have no certain dwelling place, and labor working with our own hands, being revived, be blessed, being persecuted, be honored, being depraved, be increased. We are made as the filth of the world, and are of the offspring of all things unto this world. Rasundeta nga pagnangay, needs, hunger, shortages, persecutions, tustikita, darugit tayo.
Galatians 6, 7 and 8. Galatians 6, pakibuksan po mga Bibles. Galatians 6, 7 and 8. Painful, unforeseen consequences. Na sakit, haan nga napakadaan na pasama. Brother Galileo, Galatians chapter 6, 7 and 8. Be at the same, that's for favor man soul, that shall be reserved. Verse 8, for me a soul may speak, shall of his great corruption, but he a soul to his spirit shall of his spirit that. Ngayon kanuin mulan kapsat so apitan. Habat amin mayat maibulbula tayo. So nga at dadagiti. Apitan nga naririgat kabanbanag. The dangers of this present time. Tatati saludsod apay ngay. The wise of the present suffering. Apay agrigrigat tayo. We are made subject to vanity. We are decaying. We are dying. We are all a dying people. Kadagiti buya kakapsak. We sympathize and extend our condolences to Preacher Reynaldo's family. Nohanag kamali ni Brother Preacher Ray, nagat-attend, I stand corrected, no nagat-attend isu na J klase, J ayanti nga to. Idi continuous nga tudo, ikikatandan sapay ka di J, yung lupa sa bahay nila, biglang gumuho. Natabunan na kapsa. They all went home to be with the Lord. Tsaka mo no, ni Mrs. nan sa labiyag, tsaka mo no, mano kadagiti ubing. That's called unforeseen events. We are all a dying people. We are placed under the bondage of corruption for now. May kadwa pa, grigrigat kayo. The whole creation is groaning. At agamin tilunod na. Ti amin kaputi basol. Then may katlo. Ti kararwa kin espiritu agnanaet iti pagi nga managbasol. So nga agsangit tayo jeuneg no basol ka, save ka, agsangit ka. The church is also made subject to waiting for the glorious hope. At datay pailaeng ti pagi nga haan nga naisalakan. And so, kaslamalpas kun sa mabalin, the divine purpose in this present time. Anya nga iti purpose ni Apo Diyos in this present time. First, let's all together read. Begin. Iti purpose ni Apo Diyos na nga to ngamti agtaba nga ligat. So the divine purpose, the talong letter di dahil tigat. The description, the danger, kadwa na why, and then the divine purpose. Apay nga umay tirigat. His purpose is higher than the present suffering. Tapno maamuan ti church, han nga building ti church, the people saved and baptized. That the church to know that she is not alone and forgotten. Pag rigrigat ka kapsa, ipakpaka mo ni Apo Diyos ang kagmaymaysa, kadwana. Nag-chat kanyak ni Sister Rothschild, Pastor, natatakot po ako. Ilalakad na po namin ang papeles, madya-general anesthesia na, maoperahan na ako, Pastor. Mabut-but. Tagalog yung pa ng chat na, tatakot po ako. The answer ko, our God is the great physician. He is with you. Trust Him. No kano nga umay tirigan, ipakaam muna, I am with you. Nagado nga rigat niya, nagsamit nga mapanunod. Though I walk through the valley of the shadow of death, Psalm 23, I will fear no evil, for thou art with me. The greatest comfort na maala tayo is to know that God is for us. If God be for us, who can be against us?
Ti illustration na natin, day ti tata. Ang likot ng kanyang anak. Hindi mapakali yung bata. Talagang ang likot. Binaot ni tatang. Pak! Binaot na. Dahil hindi ka tumitigil, doon ka sa taas. Naturog jay atik, jay ubing. Iyak nang iyak yung bata. Ngam ni tatang, inala na jay unan, kinanyang kumot, tabi tayo anak. Nagidada nga duwa, jay atik. Does that make sense? Umuyong yan. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Kita nyo the theological flow ti Romans 8. Look at the theological flow of Romans chapter 8. Gumagana na yung ayan. Kita nyo ti flow na. Dahil titiling niya na. We are in the Spirit. Sikaman lamang basan, Marie. Romans 8:9. Tumadar ka na, Romans 8:9. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now if anyone hath not the Spirit of Christ, he is none. We have the Spirit. Kung nasa atin ang banal na Espiritu, maaari na nating bigyang kaluguran ng Panginoon. We can now please God. So that they that are in the flesh cannot please God. Kita nyo yung theological context na. The Spirit leads our lives. Verse 14. For as many as are led by the Spirit of God, they are sons of God. And then, another line of flow. No agrigat iti naisalakan, ag-produce the Holy Spirit ti sangit. The cry from within. Verses 15 and 16. For ye have not received the Spirit of bondage again to truth, but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Abba. Kastoy, nananang katumawatan niya. No, the Holy Spirit at kanya, kat nagrigat ka, kay Holy Spirit, ibaon na ka, babaan ti sa uti apo, nga agsagit ka ti amam. Cry to your Father. Ag-create iso na ti sangit. Tiawag na na ito'y childlike cry. Cry to your Father. Tatahamo mo, di ikararag mo. Ang ka makakararag, groanings, tirimuar, anug-og. The Holy Spirit takes that groanings, itad na iti Diyos Ama, sungbatan na di kararag mo, ngam awan rimwar kanya. Sinon tinagpray, nga awan rimwar. Yan nagkasta ka lang, nga nagsagit ka. Diyos ko. Kunamlae. Awan rimwar. Ure kay Diyos ko, muna ibaga. The Holy Spirit knows the groanings of the heart. Aboy Jubing nga, papatulungan na man. And then we have the promised glory. We have the Spirit. We can now please God. We're Spirit-led. And then at the sagit siya unag, kami na ikari kanya tayo, itilangit. Verse 18. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed. Bakit kaslakas tayo ngayon, apal ti Kristiyano. Nagbanang di karuba, adamansyon na, dalugan na, nagbanang, nag-eskwela ti anak na, hindi nababa na ng eskwelaan, no matay iso na, di impyerno, papanan na, siyak langit laeng, kuna na. Nakita yung sarcasm. Siyak langit laeng. The promised glory. And then, the means to the promised glory. Ano ang paraan sa ipinangakong kaluwalhatian? Pag-asa ang sagot. Habang agrigrigat ka, Brother Eli, at kanyang jay kari, kananos ka, be faithful. Panglangit ka, urayon lang. Alangan mga hamurayon jay inanama nga rod. Kaya nga hope inaasahan mo. Verses 19 to 21. For the earnest expectation of the people waited for the manifestation of the sons of God. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who hath subjected the same to him. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption Into the glorious liberty, children of God. Glorious liberty of the children of God. Sister Teresa, adan to ti panawan, awan to problema mo. Ti problema, manutawang mo.
ay ubing kapay. Balasan kapay. Deta nga rigat itibiyag, dito'y lang nila. We have the hope. And then, the final line, habang agrigrigat tayo, someone is praying for us. Verse 26. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Sino dito yung mga hibig na hindi mabigkas? Groanings too deep for words. Hamo mayibkas jeriga na. The Holy Spirit intercedes. Uray hamo mayibkas, Brother Galileo, amo iti Espiritu Santo. Ibait na ka. Surwan na ka niya ti isaum. Because we are redeemed by His Son, Jesus Christ. Verse 32. He that spared not his own Son, but delivered him up for us, how shall he not give him also freely give us all things? Kung si Kristo namatay para sa atin, hindi pa niya kayang ibigay lahat ng mga bagay para sa atin? And then the last, we cannot be separated from the love of Christ. Who shall separate us from the love of Christ? Walang makapaghihiwalay sa atin. Kita niyo yung illustration na. We are in the Spirit, we can now please God. Idaldala na tayo ti Espiritu Santo, mangted ti sangit jay uneg, na ikari iti glory, mangnamnama tayo, namamagitan ng Diyos, tinubos tayo ng Panginoong Yesus, hindi tayo mahihiwalay sa kanyang pag-ibig. Na ito iti answer ko na, illustration na. This is the church. The church is the object of the love of God and the love of the Father. So dahito, datayo, nagtuunan ti ayat na. The church will go through 7 hardships, but we will not be separated. Hantay mag-isina ti ayat ni Kristo, kin ayat ti Diyos. Sige man, lumalagip yung pan. Jericho. Ibaba ang pag-ibig ni Kristo sa pag-ibig ng Diyos. Anya, anya iti ayat ni Kristo. Okay, correct. Ti ayat ni Kristo nakatuon sa kanyang church. Diyan ngay man ayat ti Ama, ayat ti Diyos. At ni Kristo. So the church, Christ loves the church. And the love of God is in Christ. No ayan na ti ayat ni Kristo, dajay mati ayat ti Ama. So duwa nga ayat, tinangtingil kanya tayo. Haantay maisina. So ngayon ang church dadaan sa 7. Tribulation. At Marie ulit. Romans 8:37. They in all these things, we are more than conquerors through him that loved us. Nagregan ka, but the answer is you will overcome. Magtatagumpay ka. Ure, gregat tayo. Magpalay kita mo. Nasa distress tayo. Verse 31. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Kadwa tayo mo ni Apo Diyos. Lima pa sa iti persecution. Verse 35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril? We are kept in His love. Ay iwanan na tayo tayat na. Nagpisin tayo. Verse 32 ni Apo Diyos mat. Ang Panginoon, sa Tagalog ko lang maipapaliwanag. Panginoon, ang ating kasapatan. Inya ti kasapatan ti Ilocano. Undas. Ni Apo Diyos lang ti undas para iti amin. Sufficient kasapatan. Verse 32. He that is spared not his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not give him also freely give us all? Ang church tumaan sa nakedness. Naibusan tayo, but we are clothed. Akinbado, verse 38. At 33. Who shall lay anything to the charge of God's name? It is God that testifies. That is the doctrine of justification because of the doctrine of imputation. In bado ni Kristo, the righteousness na. Tumaan ang church sa peligro. Nasa atin ang pag-asa. 24 and 25. For we are saved by hope,
but hope that is seen is not good. For what we man seeth, why that we yet hope for? But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it. The Brother Arsing, oray kanuno, maikabil ti piligro ti biag tayo, kin pakatayan tayo, at na inanama, kin inayat na tayo ni Kristo. Who shall separate us from the love of Christ? Verse 39, For I am persuaded that neither death nor life, nor age, nor powers, nor angels, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God. Hindi Christ, God. For the love of Christ, God which is in Christ, we are loved. Nya conclusion na. We are more than conquerors through Him that loved us. Kakapsat, isursuro iti sa uti Apo when we go through sufferings. His purpose is higher than the present suffering. And God's people say, ang kay babot nga dajay, hantay mamatan niya. Nga, kaslangan dya awan ina naman. Kaslangan dya kanta tayo. So don't leave us, those who have no hope. All our hope is found in Him. We walk in present knowledge, but He sees the first and the last. And like a tapestry, He's weaving you and me to someday be just like Him. Ag-produce suffering will bring forth a cry from within. Ag-produce ti sangit data, number 2, suffering will teach you patience. It is a powerful virtue. It creates confidence. Mangtad data ti, panagan ano, saging gana, masursurog, sumayaat ka. Ano ang result ng patience? Experience. Anya meaning to experience? Tested character. Andumaan sa hirap, magkakaroon ng pagtitiis at mapapapuro at mapipino ang kanyang pag-uugali. Sumayaat tayo. Then third, it keeps us humble and dependent on God. Romans 8:37 and 2:38. A conqueror knows the truth and his purpose. That is why he is persuaded. Ako'y naniniwalang lubos. Apay at the sufferings, uray nagrigat, but God is with us. And God's people say, hanatay pinaybayan. That is the flow of theological context. And then second, apay nga atay ti sufferings. Let's all together read. Begin. At dati kaduami nga pastor, nagpa-check up. Nangatod high blood, hypertension, may creatinine, mataas ang creatinine, at bato na, maoperapay, iso na. And then mataas ang blood sugar, amoy tinbaga na. May mayat pa'y agawin siya'y langit ngam dito. Does that make sense? We long for heaven, kaputirikan. Our perspective, ang ating pananaw, turns to heaven as we are pressed by sufferings. Ang ating pananaw ay bumabalik sa langit dahil pinipilit tayo ng mga pagturusa. Kita nyo dito yung words. Verse 18, I reckon that the sufferings of this present time, Romans 8:28, and we know that all things work together for good. Verse 38, ako'y naniniwalang lubos. Yung meaning na dito. Kabilangan, amok mamatiak. Kuna na. Amok nga hanak baybayan ni Apo Diyos. At dalangin nga papanan. Let's all together read number 1. Begin. Prayer. Kung kailan ka naghihirap, doon totoo ang panalangin mo. Hanggang al-alti. A worship driven by the knowledge of God. That's the meaning of record. We know, persuaded. No ka grigrigan, ijay nga kusto, ti prayer life mo.
Number 2, let's all together read. Begin. Ti panagnam, agbalin nga nadalos. Alam, magrigrigat ka, basbasol ka. Ay na, no, agrigrigat ka, dumawdawat ka, titulong ni Apo Diyos. Mabuteng ka nga agpasol. Walk driven by the knowledge of God's will. Sabalit i-praise mo. Third, our wisdom persuaded or persuasion becomes scriptural. You are not driven by your feelings. You're not driven by the circumstance, not even by the situation or by people. You are driven by what the Bible says. Perspective in life is motivated by divine promises. Kita nyo ti maaramid ti sufferings. It produces cry from within to let you know that you are saved. Suffering will teach you patience. It will keep us humble and dependent on God. And our perspective turns to heaven as we are pressed by suffering. Agbalin nga pudno ti worship mo, ti panagnam na dalos, ti wisdom mo scriptural. Ado maaramid ti sufferings. Tibiyag, maudi kakapsat, natapos din pala. Number 3, basahan tayo man please, begin. Okay, ang pagpapatuloy ng mga tagapagmana ng pangako sa pamamagitan ng tagapagligtas. Tipudno nga naisalakan, the redeemed, the saints, the church, at patuloy apay, gamin panglangit. Nohaan ka nga say, tatalikod ka sa hirap na buhay. God's promise is based sa apat na hindi maghihiwalay, na walang hanggang mga katotohanan. First, let's all together read your part. All together, number 1, begin. We know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Walang darating sa buhay ng tunay na say na walang magandang hangarin ng Diyos. Second, begin. Romans 8:34, pakibasa man. Bari. Who is he that condemned? It is Christ that died, yea, rather that is risen again. Who is he then at the right hand of God, who also make an intercession for us? Who died and was buried, and the third day He rose again. Sino natay ni Kristo para iti? Pasmasol mo. Apay nga naitanam ni Kristo. Nala natipan nakatay. Dinagungan ni Kristo nyintet na. Pamakawan kinbiyagag na nayon. Pabalin mo tadaran, ti parabor na. That's called the grace of God in the gospel. Third, all together, kakapsat, begin. Who shall separate us from the love of Christ? Awan. Number 4, the love of God in Christ shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ. This is the foundation of our confidence. Piksahan nyo man, Jamin na. Kanta yung agrigrigat nga awan sersertina at the purpose na. At the purpose na. Unawain mo lang. So as we conclude, are you suffering? Use it to examine your true spiritual standing. Nagregregat ka, examine ang tibiyag mo. Talaga ba nga-save ka? Tupod no nga-save ka, you will persevere. Pagpatuloy ka. Second, are you suffering? Use it to grow your knowledge of God. Use it to grow your understanding of the church. Use it to grow your understanding of the will of God. Use it to grow you in the knowledge of the glory of God and the promises of God. Agrigrigat ka, usaran deta nga mamamom ti Apo. Mamamom iti church. Iti pagayatan ti Diyos. Ti glory ni Apo Diyos. Kita-kiti kari ti Apo. Maawatan deta, no grigrigat ka. And the last, use it to grow in the means of grace. Nga ti means of grace. Jericho, what are the means of grace?
Ano ibig sabihin ng means? Paraan. Ano ang dalawang paraan ng biyaya? Kasla ka Temo yung mic kanya na. Ano yung dalawang paraan ng biyaya? public and private. Publiko. Ano ang publikong paraan ng biyaya? Gathering, giving. Ministries. Ministries ko na pa yan. Sila mo kahit nagserbi ka rin. Ano ang pribadong paraan ng biyaya? Prayer and scripture reading. Grow in the means of grace. Why? Because the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Sana meron kang kasanayan sa pagkilos sa kalooban ng Diyos. The more nga itinaisalakan agrigan, the more God gives grace. And God's people say, let's all stand up, let's pray. The dangerous nga mapasamak is when you suffer and you step out of God's will. Nagrigat ka, di ka pa'y napukaw ti pagayatan ti Apo. Nagdakkel nga question mark whether you are saved or not. No ibagata nga saved ka, God gives a lesson and I need to learn it. Second principle. In God's leading, there are no mistakes, only lesson. Third, a lesson is repeated until it is learned. Fourth, a lesson will grow harder if we will not learn. Fifth, we know we have learned the lesson if our actions have changed. May sapay kakapsat. Please pray kada gito'y preachers tayo that they will not use AI in their studies. Nalakagamin ti agtaypon tata. Hanakan nga idurun nga agadal. Daytoy kakabsat inadal ko data by the grace of God. Tatay, jay itatay ko, nagpintas theological flow na daytoy. Tatay pak, jay bangbangulan tatay. Kaduendak nga mangi kararag, nga haan nga agbalin nga dependent. Dagito'y estudyante tayo ti kasta. Gamin, no, in type ng jay, create me a lesson on Romans 8. Kuna na. Nalpas jay lesson na. Awanan jay personal study na ti sa uni Apo Diyos. Mapukaw datoy. Jay personal nga panakisao ti Apo ti biyag na. Pangasiyo, kadwaendak nga mangi kararag. Tamadanaganap. Ay baga kada kayo, madanaganak. Marinak gamin. Amok. Iso nga, sa danto, kasta no nakaadaldan nga, awanton di laing da kini Apo Diyos. Nakadepende danto na hindi computer. Danto di time nga, awan signal. Pagbirog da signal. Apay, handa maka AI. OA dan OA. Handanton makaadal na nasyaat. There's no more personal connection with their study of God's Word. Kadwa na dahi ta kakapsat. Masapul nga we really have to give ourselves to the study of God's Word. Ituron tayo nga ituron. Baka dagrason kanya da. Gusto usara ba ti YouTube ini? Gusto kada pa. Diagi sorsoro ak iti hermeneutics kin homiletics. Iti lesson ko, iti suro. Do not use any commentaries yet. Let the Bible speak directly to you first. Agusar kayo ti commentaries no masanay kayo. Kuna. Nababa ng ti adal no, the commentaries na, at the cross references na, naba ng ti adal, but not AI. Tano in type na da jay, give me a complete study on Romans chapter 8. At anto nito, badar tulatuyan, powerless. Kada kayo, mabalin nga gaputa, da itibiyag ti saw ti Apo, maadalyo. Ngam kadagiti sanay nga dingding at dadanag na. We ought to suffer as we study God's Word. Ituron tayo mamad, di magpagitay. Kakapsat, huwag sasayangin ang mga turo at aral na maaaring idulot ng mga suffering sa buhay.
ang suffering sana, it should lead you closer to God. Let's pray. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit. Salamat po sapagkat you have given us one of the greatest encouragements in life, that sufferings ay may purpose sa aming buhay. Kaya po, kung meron sa aming kalagitnaan ang hindi pa nakakatiyak kung siya'y dadalawin ng kamatayan, siya ba'y nakakatiyak na sa langit ang punta niya? Kung ang sagot ay hindi, nasa delikadong kalagayan siya at kailangan niya ang biyaya ninyo tungo sa kanyang kaligtasan. Reach them with your grace and save them. At sa mga tunay na kay Kristo, kaming tinubos sa dugo ng Panginoong Yesus, ay dapat magkaroon ng mataas na pananaw at pagkakilala sa inyong mga salita, na kami ay nakatayo sa inyong saganang biyaya. Alam patid namin ang inyong kalooban, sapagkat ito'y nasa inyong salita. Tulungan mo kami magkaroon ng kaalaman at kasanayan na gawin ang inyong mga kalooban sang-ayon sa inyong mga katangian. Sapagkat tinawag mo kami sa napakadakilang pagkatawag na kami ay inihahanda mo para sa kaluwalhatian. Kaya kahit anong hirap pa ang pagdaanan namin sa mundo ito, hindi ito maaaring ikumpara sa kaluwalhatiang nag-aantay sa amin magpakailanman. Kaya tulungan mo kami sa kung anuman po ang pinagdaraanan ng bawat isa. May this be a financial struggle, physical struggle, emotional pain, or a painful decision to make. Maaring ito'y karamdaman, ito'y away mag-asawa, ito'y away sa pinansyal, anuman po ang pinagdaraanan, or it could be a spiritual struggle. Whatever that may be, Lord, tulungan mo kami na ito ay magamit upang kami ay mapatatag pa sa aming paglago in both the public and private means of grace. Tulungan mo kaming maging mapanalangin, maging kumikilos sa inyong kalooban, lumalago sa pagbabasa ng inyong salita at nakikiisa sa gawain ng paglilingkod. Hindi pala mahihiwalay ang church sa lahat ng biyaya at pangako mo, sapagkat sa church mo ibinuhos ang lahat ng pag-ibig at pangako. Salamat po dahil kami ay ginawa mong partakers of the inheritance of the saints in light. Hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil kami ay inibig ni Kristo. Kaya anuman po ang pinagdaraanan ng bawat isa, tulungan mo kami na maging matatag sa pananampalataya. Kailanman hindi mo kami pababayaan. Hindi man namin nauunawaan kung ano ang mga nangyayari. But one thing is sure, you know what's going on. And we put our faith and trust in you, Lord. Kaya tulungan mo kami na magtiwala sa inyo. The greatest comfort is knowing our God is sovereign. He is in control. You are in control of everything. May our hearts rest in that. Tulungan mo kami, Ama. At sa aming maikling panalangin, maaring may gustong manalangin, maaring may pinagdaraanan, bighati o hirap sa buhay. Tulungan mo kami to respond in your word, even in short prayer. Tulungan mo kami that we need to cry our hearts out to you in prayer and thanksgiving. In Jesus' name. Amen. Mabalin nga da iti pagpagnaam kapsa. Mabalin nga adda iti struggle mo iti biya. Mabalin nga awan pay nga nagpintasen nga sakbay umay nakasagana ka spiritually. You don't know what lies ahead, but God does. Amo ti Diyos tayo. Amo yung tinapintas kasanayan, kakapsa. Do the will of God. He that doeth the will of God abideth forever. Do the will of God. Uray niya nga rigat ti kasasaad mo, aramidom lang pagayatan na. Tumakkel kay ti parabor na, basa ka Bible mo, kararag ka, mangted ka,
makikaysakay di ministry, just do the will of God, sang-ayon sa katangian ng Diyos. Give Him glory. Kada kita raramidan. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit, salamat po. In this short prayer time, may we give them all to you and cast all our cares unto you. For the Bible says, your word says, for you care for us. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds. Salamat po, Ama, sa mensahe at sa inyong salita. Natapos din namin, akala ko, sa introduction lang po kanina. Kung sino man po maaaring maabot ng mensahe ito, tulungan mo kami, tulungan mo sila na magkaroon ng mataas na pananaw that you are in control of everything. And we need to grow in grace. Tulungan mo rin kami sa aming pagkakaloob. Bigyan niyo po ng kagalakan ng bawat isa sa pagbibigay. May you find us cheerful givers. Ganon rin sa aming paghihiwa-hiwalay, Panginoon, ingatan po kami sa daan, ilayo sa anuman pong kapahamakan, aksidente at disgrasya. Salamat din sa aming mga bisitang nakadalo ngayon, kay Angelica at kay Ma'am Jo. Thank you for them coming. Itanim po ninyo ang inyong salita sa kanilang puso, especially ang daan ng kaligtasan. Na si Kristo namatay sa krus na libing at sa ikatlong araw, siya'y nabuhay na muli. Walang ibang makakapagligtas sa amin, kundi ang Ebanghelyo lamang. Tulungan mo kami na magkaroon po ng kagalakan sa inyo. That we might increase in our joy and fight for our joy. Because life in this world is so unfair and it's so hard. But thank you, Lord, your grace is sufficient. In Christ's wonderful name. Iksa nyo man, kakapsahan. Tumadar tayo, sakbay tayo nga ited, jay offerings tayo. Let's try to sing Trust His Heart. Lika, Justin. Sige, lika. Trust His Heart. Ako na lang, baka meron pa lang. Adalan nyo talgan tayo ti puso na. Amin nga ba agkulay trabaho dati pag siya, titimpuyog na work. Titimpuyog na kapag siyaatan tayo. No dato mahantay makita no kasano. Dagiti struggle na mangburak ti puso tayo tituwa. No dato majerigat pulagan na tayo. Blind us from the truth. But our Father knows what's best for us. His ways, idalan na hantay nga dalan. So nga no lumidem, idalan mo, hamo makita iso na. Remember, God is still on His throne. Sovereign ang tawag dyan. He is in control. And then, nakanya na ti plano, master plan. Igam na ti masakbayan tayo. Haang kaman nga agbiyak, kasaragin ti tatlo mga awan inanama na. Tayo ti pag-asa tayo at kanya na. Magmagna tayo ti agdama nga panakamo, but He sees the first and the last. Kaslagan silyo, like a tapestry, He is weaving you and me to someday be just like Him. Nalaing unay ni Apo Diyos sakdog kamali, na imbag unay isuna, tapno ang agbaling nga nasimpet. So nga no, hamo maawatan, hamo makita ti plano na, hamo masarakan ti ima na, matalag mo ti puso na. Lika, Justin, ikaw na. All together now. All things work for our good. Though sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts into two. Sometimes blessed from the truth. Our Father knows what's best for us, for
His ways are not our own. So when your pathway grows dim and we just can't see Him, remember He's still on the throne. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can trace His hand, trust His heart. This is the master plan. He holds the future in His hand. So don't live as those who have no hope. All our hope is found in Him. We walk in rest and knowledge, but His is the first and the last. And like a tapestry is weaving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Let's give our offerings, Reggie.